colonel Assimi Goïta Risikana amemi welego achucha ka faye ko émission kono a folendo a boyenendo émission kono ka sabuke aga faso kono awanaka tisiri anaka wuliga joy faso kono bi grande révélation kana kambi émission espace de vérité kono ambe anda don thème nani nyogona la thème min na faga bon ko sobe révélation bawe se ka sura kono anya foni plateau kelen sans faire ngo émission mana damine chokoroba wu ka barabla musoroba wu ka barabla zavia kono misiru kono église kono obesigi awwe aname demsenu ni kodona obe aname ngo kuma do be olu benente anda kana kayan an sigilente ya bezinginina amba do bezi be sira min kan ante bezinginina an sigile me ya faso jo kana de kan anye mercenaires nunu ka kuma fo plateau kelen sanfɛ a cara même faso den do tunya ese ku be fen banaliser togo do la nga ala ye tiɲɛ dɛmɛ jamana maw u ye a ko tɛntɛn ka a dɔn ka fɔ kumakan min fɔra ni ma nunu ka ko la o de tiɲɛ. Les 49 mercenaires ivoiriens ont été placés sous mandat de dépôt. Ivoiriens ka mercenaires bina ne kononto min nana ya ko tɛgɛ daru kan ka tila ka u bila sous mandat de dépôt kɔrɔ ka fɔ sisan kɔni kɛ u bɛ kaso kɔnɔ sisan. Alassane Tongo ko san dele mais n'a ma kɛ cogo da mɛ taa tan an yɛrɛ sɔrɔ 1000 jours la yan f'a ka deli kɛ ka tɛgɛ fila da ko n'a m'o kɛ a n'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a so de bɛ Mali kɔnɔ. An da dɔ la an ka thème fɔlɔ la an ka thème filanan Macky Sall ale bɛ Bamako bi a ko a ka ni voyage kɔnɔna la ko n'a bɔra Mali la k'a ka taa Tchad n'a bɔra Tchad k'a ka taa Gabon o ye voyage o ka ɲɔgɔn ye visite de don min b'a sanfɛ a bɛ ka da mɔgɔ de la min b'a duguma anw b'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ ci de la a bɛ maa min ka ci la an da dɔ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o la n'o bɔra ye an balima minnu bɛ Gao kunu u ye manifestation ba kɛ Gao ville la a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka ultimatum di force Barkhane ma k'u ka bɔ Gao kɔnɔ alhamdulillah bi Fransi awa au chef d'état-major de l'armée a ye communiqué min kɔnɔna la ko bi n'o ye uti kalo tile 15 ye san 2022 ko bɛ na kɛ don ye don min kɔnɔna la san 9 kɔfɛ olu bɔra Mali kɔnɔ an kɔni y'a ye 9 ans de présence de force Barkhane a ma kɛ foyi ye Mali bolo ni échec tɛ a ma se ka foyi dilan Mali kɔnɔ o kɔni kɛ u ye Mali bila bi an da dɔn o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an bɛɛ lajɛlen ko k'a fɔ MINUSMA ka taa ko MINUSMA tɛ jɔda la yan ala ye tiɲɛ dɔ fana bange bi ko MINUSMA ka casque bleu dɔ ko Nigérien dɔ ko tun minɛna awa Kayi kɔnɔna la k'a tun b'a fɛ awa ko ka bombe placer yɔrɔ dɔ la an da dɔn o fana la nin bɛɛ lajɛlen révélation baw bɛ bɔ maa min da bi o ye Boumabel Diawara ye les grandes révélations de Boubou an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila émission a y'a commenter ka partager ka tila ka aimer commentaire la a bɛ cœur bila a b'a to émission a bɛ stabiliser a y'a bisimila Boubou i ni ɲantuma somɔgɔw bɛ di n bɛ foli d'i ma Ori jumɛn de bolo kala se malende bɛɛ lajɛlen ni Mali kɔ kan ni mɔgɔ ma la ka vɛsi ne min ye e don vɛsi don ne ka vɛsi bɛ ka caya ne tɛ nin ko in ko dɔ bɛ nin ko kɔrɔ o yɔrɔ tɛ kanu ɲɛɲini non nin dossier ta polo économique la parce que ne bɛ nin ko la cogo min MINUSMA ka présence non o ɲa dɔn ne ka nɔgɔn n'o ye yani n bɛ foli lase an lajɛbaa bɛɛ ma diaspora malien a ka foli belebele bɛ yan François Boumabel Diawara B Mariko ale ni général Cissé ka foli bɛ yan Mamadou Diawara a bɛ partage la président ba MCA Dalla la parking tigi don a bɛ yan Amina Sidibe a bɔra Makan kana a bɛ dugawu la nin wagati kofɔlen kɔnɔ o kuma na fɛn min ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ foli lase bɛɛ ma Dante k'a fɔ États-Unis gɛlɛya kun n ye kelen ka an ka problème nin na Dante États-Unis ale ni Yaraba tiɲɛ la k'o fara n dɛmɛbaga tɔw kan an bɛ foli lase u ma Gandi Dante foli min na ayi u ye n dɛmɛ non c'est des activistes comme nous activistes de tiɲɛ fɔ dɛ non an bɛ espace de vérité kana de ka tiɲɛ fɔ a ye dɛ espace de vérité foyi ma di tɛmɛni wala dɛ non mais kana ɲinɛ ka Touré ka foli kɛ procureur Touré bɔra Makan ka na a ka dugawu k'a ɲɛ hali bi an mago b'a ka dugawu la an ka fan don alhamdulillah an ka fan don bon bɛɛ b'a ci bon ale tɛ kɛrɛ bila quoi fo n'a ye kɛrɛ bila ne b'a tɔgɔ ye a ka kɛrɛ bila ou bien an ka bloquer a ka kɛrɛ bila voilà n'a ma kɛrɛ bila an ka bloquer Gandi parce que nin ka to k'i suit sɔn mɔgɔ tɛ ko bɔ fan dɔn b'an lajɛ o na an ka to an ka lajɛ fɛn fɛn ye Touré an ka bɛɛ bloquer ka jigin non n'o kɛra an ka page lankolon bɛ to dɛ mɔgɔ fila k'i lajɛ o ma fisa mɔgɔ duuru la Gandi
bubu an bɛ procureur Ture fo an y'o de fɔ n ko émission mana daminɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kodɔnnaw ma la faamuyalen don jamana kanubagaw u b'u ka baara de bila ka sigi ka an lajɛ u b'a bila jigiya min jumɛn de kama o tɛ jigiya wɛrɛ ye k'a fɔ ko ni an sigira an bɛ tiɲɛ fɔ fasodenw ye an bɛ kunnafoni di fasodenw ma kɛlɛ min ni an b'a kana kan an bɛ fasoko kɛlɛ de la an tɛ mako kɛlɛ la bubu an y'a mɛn k'a fɔ 49 mercenaires ivoiriens k'u placera sous mandat de dépôt u b'a ka d'an ye ka se ka dɔ fɔ jamana kɔnɔdenw ye mɔgɔw hakili cawulen don kosɛbɛ même dɔw tun y'a essayer ka ko in banaliser mais jamana marabagaw ko an ye min fɔ ko de tiɲɛ mercenaires don gani ni subagaw ka gase ka di a bɛ dugu min na jama de bɛ yen siga t'a la ni jama caman dɔn ne yɛrɛ dun bi ala ye Alasani ka malo da kɛnɛ kan tuguni wayi cɛkɔrɔba sɛgɛnna billahi n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n'i y'i ban i yɛrɛ la i b'i tunu i t'i yɛrɛ ye siga t'o la Alasani yɛrɛ discours kɛra ka min fɔ kuma kɛra ten de ko il faut ko ONU de ka transparence kɛ nin ko la ONU kumana o tiɲɛ dara kɛnɛ kan ayi ONU tilara a ye Aïdara ale ni o kumana fɛn bɛ Jean Zerbo olu ye delili kɛ Assimi Goïta y'a mɛn réseaux sociaux ye delili kɛ Assimi Goïta y'a mɛn MINUSMA ɲɛmɔgɔ nin tɔgɔ ye di ko ANADIF o ye delili kɛ Assimi Goïta y'a mɛn Gani depuis Modibo Kone bilala don min na délégation ɲɛma ka taa Togo Ivoirien kumara Modibo Kone kumara mɔgɔ min kun chargé de facilitateur a y'a bolo fila d'a kun la ka wuli ka taa han Gani a ma se ka kuma kɔfɛ a ko nin ko in bɛnnen bɛ Alasani yɛrɛ ni Assimi ka ɲɔgɔn ye k'a ko bɛnnen tɛ dɔ la Alasani yɛrɛ ni Assimi ka ɲɔgɔn ye mais deli bɛɛ kɛra Assimi ye 3 conditions de fɔ jumɛn ani jumɛn a tɛ bɔ o kan dɛ o jumɛn fɔlɔ ye min ye Alasani k'a dɔn k'a ye fili kɛ k'a ye tiɲɛni kɛ k'a tɛgɛ fila da kɔ ka yafa deli k'a ye tiɲɛni kɛ Alasani k'a dɔn k'a fɔ ko ni kɔnɛ ye san 1000 sanfɛ a kolo bɛ jɛ duguma di Alasani k'a dɔn k'a ye farafin di siga t'o la ka yɛrɛ bila tubabu baara la tubabu ma fɛn k'i la e ni Ala cɛ kɔrɔbɔrɔ dugu dumanba in kakao bɛ yen yiri bɛ yen yiri ɲɛji bɛ yen i ti miiri diɲɛ tɛ fɛn sugu si ma mun tɛ kɔrɔbɔrɔ a bɛɛ ye français ka entreprise ni normalement yɛrɛ Ivoire yɛrɛ kan ka kɛ petit Ivoire kan ka kɛ est ce que b'a kalama États-Unis d'Afrique de Ivoire normalement n'i ye président ɲuman bila kunna balo bɛ fɛn a ye dugu in ta k'a da dugu in kɔni cɛ ka ɲi ten mais kɔngɔ bɛ dugumɔgɔw la Allahu akbar i sera nin bɛɛ ma ni Alasani kelen de tun bɛ Mali embargo kɔfɛ ko ka tiɲɛ bange ko ka tiɲɛ ɲini wallahi Ala tɛ makɔrɔ ka dugawu kɛ fu ye Ala tɛ Mali musobɔ ka dugawu kɛ fu ye gani hali ni mɔgɔ fila ɲɔgɔn fo n'u bɛ fara ɲɔgɔn ka bɔ misiri ko Ala ka jamana sumaya wallahi o sumaya baliya den mana den mɔgɔ la Ala b'i lebu amo kana de kan bi Alasani lebura gani an nana mun ye u ye mɔgɔ 49 in ta k'a bila pour que ka bolo kan police judiciaire ka bolo kan a y'u sɛgɛsɛgɛ k'u sɛgɛsɛgɛ mercenaire caman farin o caman farin ma caman farin olu yɛrɛ bɛ ko la k'u t'a dɔn ko min yɛrɛ don k'olu kɔni donna na ko olu b'u bɔ yɔrɔ de ɲini Ala kama n'olu don dibila tiɲɛna gani bɛ ka min ɲɛfina nin commando infantile ninnu k'a tiɲɛ Mali donsow kan ka fɔ Mali dɔnnibaaw kan ka fɔ ne m'a fɛn na ko mɔgɔ kelen tɛ ye wa non i ko bitu de nana ko mɛ ko kelen ko ne m'a fɛ ko kelen tɛ ye wa bubu kelen ka ɲini koyi wallahi Gandi n bɛ ka mun ɲɛfina kelen i b'i si ni si jamana kan i tɛ kelen ye a banna o Orokmar Kabore de bɛ yafa dɔrɔn bidulayi ninnu de bɛ yaala dugu ni dugu ni ma sɔn tubabuw ta ma yɔrɔ ma dɔrɔn kuma kuruta bɛ k'i la bon nin ye farafinna kuruta ko nɔgɔyalen de ye dugu wɛrɛ bolo barika bɛ jamana na dɛ o ye dugumɔgɔw yɛrɛ ka kuruta de ye sinon tubabu kuruta tuguni y'a bannen de ça c'est fini pour que y'u placer sous mandat de dépôt k'a sɛbɛn rouge la ko pour atteinte à la sûreté de l'État k'a taa n'u ye o kɔrɔ i jamana ka basigi n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka sankɔrɔta n'a ka jidi n'a ka kunnawolo k'i y'a dafiri cɛ bobo gɛlɛyara dɛ tentative ko k'a fɔ k'i b'a dafiri ko Ala y'i dɛsɛ buru rouge la procureur y'a sɛbɛn ta de procureur ani ko in ɲini hadamadenya sira fɛ Alasani ma sɔn k'a ɲini bonya sira fɛ Alasani ma sɔn Alasani bolo k'a fɔ ko tubabu bilahi Alasani y'a dɔn bi de ko France tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye a kun bolo ko tubabu bɛna discours de ye k'a ka kuma sankɔrɔta k'a fɔ k'olu ka mɔgɔ don tubabu y'u fori ka bɔ a kɔrɔ mais a ka san délai ko in kɛra cogo di bubu n ka tun ko san délai Assimi bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ye mɔgɔ ninnu bilatɔ ye fo ni Alasani yɛrɛ falenna mɔgɔ ninnu na kana ma la Alasani yɛrɛ bɛ minɛ an bɛ mɔgɔ 49 in bila se foyi t'a la Gandi cɛkɔrɔba ko ɲininkali fila de kɛra k'u nana mun na ko mun y'u se Mali la u nana mun na sɔrɔsi kɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ
o ka dɛsɛ ka saki da kɔnɔ ka marifa bila kɔnɔ fo ka avion ka sɔrɔ ka marifa ta o ye manamana kɛlɛ o tɛ manamana kɛlɛ mɔgɔw b'a bila u kɔnɔ ko arme in kun ye 49 militaire ta de o tɛ dɛ arme ka ca ni 49 militaire sigiyɔrɔma 7 ye min tun labɛnnen ka na c'est pas parce que ko il y a 49 mercenaires présumés il y a 49 armes au terrain mɔgɔ de bɛ ninnu kɔfɛ il y a quand même une quantité d'armes énorme donc nous bɛ se ka na de ka na mɔgɔ wɛrɛ servi alors ko ye ko 49 militaires kuma marifa minnu yera nin ye avion kelen fa marifa de don Gandi fo Nations Unies yɛrɛ ko ni marifa ninnu Nations Unies ko ale yɛrɛ n'a ka fɛn o fɛn k'ale yɛrɛ tɛ sɔn abada ale ka baara kɛ ni marifa ye Gandi suti falen don ka avion falen sigiyɔrɔ tɛ fan bɛɛ mɔgɔ 49 dɔrɔn ka mɔgɔ 49 ka arme e ni ala cɛ mɔgɔ 49 ka arme tali avion kelen ko ka minɛn ta mɔgɔ minnu bɛ ka na deli la ko ayi ni aw y'a to ni nana ni Asimi kuma de fɛ tɛ kuma bilen sari i bɛ Nations Unies yɛrɛ ye jɔn ala fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fili bɛ baara la k'ale ale yɛrɛ ka baara kɔnɔ ko fili b'a la bubu dɔw ni barika de b'a mais ala de y'a kɛ san 9 jatelu si tɛ Mali la san 9 jajadi tɛ Mali la san 9 diɲɛ bɛ ka jɛ ka Mali ci san 9 contre fu bɛ ka sire e n'ala kuma Asimi da anw ma an tun bɛ nin kɛ cogo di sa teli wala b'an fɛ de sa ka bɔ cɛncɛn fɔ kan dɔrɔn ka bɔ cɛncɛn fɔ kan ka na jamana bɔ bolo la e k'i miiri ni contrat kuntan an bɛ min fɔ Asimi ye walahi san kelen yanni ka IBK fatu papier fɛn fɛn signé na Asimi k'a bɛɛ vérifier ayi IBK ka fanga a b'a daminɛ IBK ka fanga dilan ka na ko san kelen yanni ka fatu o ka surun a ka jigin a ka taa kɔfɛ Gani u k'a lajɛ dɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu k'u bɛɛ ɲini kɛrɛfɛmɔgɔ jumɛn mɔgɔ tun b'a kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu kumara o Alassane siranna min ye o de y'a to le président de la société civile ivoirienne a nalen Mali la visite gansan na cɛ seginna Alassane ye cɛ minɛ k'o ye mun de fɔ an ka faamaw ye cɛ siran cɛ nana bɔ yan cɛ bɔra yan dɔrɔn est-ce que b'a kalama cɛ seginna ka taa u ye cɛ minɛ k'an ye u ye cɛ interpellé ko ouais k'o ye mun de fɔ tellement que siran Alassane Ouattara y'a dɔn k'a fɔ ko ala ko dan bɛ ko bɛɛ la diɲɛnatigɛ la mais bu wele ninnu kumana Alassane mago bɛ sa dɛ o kumara olu kumara ka ban o banna an ni 49 in tɛ koyi 7 min donna an b'o de ɲini sisan 7 jumɛn premier détachement 3e 4e 5e n ko nin ye 8e détachement di mais est-ce que olu tɛ sɔn ka taa duguma sa olu bɛ taa duguma ayi duguma sa tɛ sa olu don ka bɔ min kɛ Mali ko k'a bɛɛ papier d'aw tigɛ Asimi ye kuma 3 de fɔ a ye k'a dɔn i k'i jɔ a la k'i nɔ don kelen ko filanan ye mun ye k'i bɛ Mali basigi i bɛ fara Mali ka basigi ɲini min mana wari dun o bɛ tɛ e fɛ yen min mana Mali dɔgɔ o bɛ tɛ e fɛ yen min mana Mali sanu o bɛ tɛ e fɛ yen o t'a bannen dɛ i ka port fana bɛ yen tun i b'o di Faransi ma a bɛ avion ta ka na mɔgɔw jigin nord la avion min transpondeur falenna n'a y'a falen ni Mali radar y'a détecté a bɔra Côte d'Ivoire base de la ka na ka taa. non mais Alassane y'an jugu ye bubu siga t'o la. Mara nin y'a faamuya c'est ce que an ma foyi kɛ nin na Gari port bɛ dugu o dugu la i farata la tɔw jɔn jugu don u ye Mali u ye tilali de kɛ ka Mali dugu damadɔ ka u sama ka bɔ port ma n'i ye Lomé port lajɛ o ye couloir de ka taa donc nin bɛɛ y'u ka minɛnw jigiyɔrɔ ni n'u ye dugu sanu suɲɛ n'u ye dugu fɛn ta à présent président tɛ sigi a bara fo Faransi k'a da don a la. Faransi de b'u bɛɛ. n'a b'aw kɔnɔ ko nin dugu ninnu ye CEDEAO dugu nin tɛ CEDEAO dɛ ninnu ye Faransi ka e seba kan outre-mer de don nin ye Faransi région de Afrique kɔnɔ. nin dugu ninnu fo ka ci wuli ninnu ti Mali to yen fo ni Ala ye den b'u la don min na min sɔnnen don farafinya ma mais en tant que tubabu hakilinatigiw don u bɛ baara sugu bɛɛ kɛ. Gani Ala ye tiɲɛ bange dɔnnibaa bɛɛ kumara Asimi ko problème t'a la a ko dɔrɔn o kumana Alassane k'a fɔ dɔrɔn k'u nana mun na o de ma se ka fɔ fo bi ko fɔ bi m'a fɔra k'an ka mɔgɔ minnu fana bolilen don n'olu b'a fɛ yen ko ni an mago jɔra olu la ko u ka se ka na est ce que Alassane na sɔn ma. taa mɔgɔ la a tɛ sɔn a bɛ kɔnɔ ko mɔgɔ ninnu bi n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna a kana k'i kɔnɔ ko nin mercenaires ninnu nin sɔrɔsi minnu filɛ nin ye ils sont pas payés par l'état ivoirien état ivoirien ka foyi tɛ nin na nin ye business de ye. kun ni kun nin ye kun ni kun de ye bɔ duw b'u jɔ ko Côte d'Ivoire sɔrɔsiw Côte d'Ivoire sɔrɔsiw 800 mara 700 éléments filɛ nin ye ministre ka contingent kɔnɔ nin ye a Gao a Tombouctou ou bien Mopti de i ye mɔgɔ sera olu ma. ayi u ka mɔgɔ minnu nana ministre tɔgɔ la mɔgɔ sera olu ma. ayi donc nin ye business de ye Gandi ninnu de bɛ yaala farafinna kɔnɔ tenninw bɛ don u la ka duguw ci i bɛ Baliminɛ ka palais kɔnɔna ka kalan kiri cam de b'u tɛgɛ la bakin u bɛ tunu. Sam commando invisible o tɛgɛ la n'u y'o kin dɔrɔn n'o Guinée bɔra Mali de la yan walahi sirikun fɔlɔ mun bɔra k'a di Libéria ni Côte d'Ivoire bɛɛ bɛ k'i munumunu ni fɛn min ye Mali Guinée bɔra Mali de la yan
Donc u bilala sous mandat de dépôt dossier tɛ Assimi yɛrɛ bolo bilen a bɛ jɔn de bolo a bɛ procureur de bolo Assimi ta bɔra la pewu Assimi ta bɔra la pewu Assimi ye téléphone ta k'Alassane ko k'ale t'a kalama Salif Kamara ye ministre de la défense nga tɛnɛn Ouattara nga vraiment Ouattara ale bɛ muso tɔgɔ de b'ale la ba tɛnɛma ɲininka o t'a kalama bon ka nin lajɛ sisan a bɛna fɔ ko k'a ka mɔgɔ don a banna pewu nin dossier i bɛ nin bila tan nin banna u ka fɛn bɛɛ fɔ k'u ye Marambaga concert annulé ne ko Maram Batara k'aw la nisɔndiya de o Maram Batara ka taa joie de da aw ma Sidi Diabaté joie de da aw ma Salif Keita joie de da aw ma aw de bɛ dugu min bɛ Soriyo ni aw fasa da aw bɛ marifa ta ka don o dugu kama e ni Ala ni kira cɛ ça c'est pas nin tɛ maloya da ye mais est-ce que mɔgɔ minnu bɛ ka an ka artistes ka concert ninnu annulé yɔrɔ in na est-ce que olu bɛ ko in ampleur dɔn non parce que artistes ninnu ye dugudenw de ye i n'a fɔ olu ye dugudenw cogo min na a bɛ autorités de ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo artistes ka sira foyi tɛ nin na Gandi bon en même temps fana mun bɛ mankan ci la Côte d'Ivoire ye est-ce que olu k'a ka ɲininkali de kɛ 49 mercenaires 49 soldats ivoiriens u sera Mali la cogo di u nana mun de la Gandi n'u ni mɔgɔ k'a ka kɛlɛ u k'a ka se k'u ka autorité de ɲininka an ka sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ sɔrɔ Mali la cogo di e bɛ ka 49 militaires de ye o arme ninnu quantité e b'a dɔn wa ayi n t'a dɔn o bɛ bɛn 49 sigiyɔrɔma joli ma a ka ca ne b'o de ɲɛfɛ nin aw de bɛ 49 militaires la mais ils sont pas venus bredouille c'est pas des mains nues mun ni arme dɔ de donna o arme tɛ bɛn 49 militaires ka arme ma dɛ arme a bɛ ka kuma a tɛ ka arme ninnu ye quoi f'a k'a dɔn ko arme ka ca avion fila arme ninnu kun destiné don ka taa di mɔgɔ wɛrɛ de ma arme ninnu kun destiné don ko wɛrɛ de la minnu bɛ ka bɔ ko concert Maramba ye min sɔrɔ a jatigiw bolo Côte d'Ivoire hali n'a ma concert kɛ Maramba de gagné na kɛ n'a ka na Mali la ka concert organisé Maramba de gagné na Maramba ye min sɔrɔ a jatigiw bolo o ka bon Maramba kun t'o sɔrɔ concert la oui Maramba jatigiw ye min di Maramba ma Salif Keita taara Ado fasa da Sidiki Diabaté y'a se kɛ bɛɛ Ado fasa kɔni bɛ dara ne bɛ min ɲɛfɛ fo ka diɲɛ wuli oui wallahi Alassane Dramane Ouattara ko wɛrɛ kɛ Ala t'a se Mali la siga t'a la Ala t'a se Mali la ne ye n kalo kan ye wa i b'a dɔn k'a fɔ bi wallahi ni Mali ma bɔ CEDEAO la Mali t'i lafiya sɔrɔ mun na parce que Mali yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ CEDEAO de y'ale ka problème ye quelques présents seulement à la solde de la France olu de bɛ ka yala est-ce que bi CEDEAO tun man ka plainte don Alassane kama wa CEDEAO ka se ka i ko MINUSMA don MINUSMA k'ale tɛ hali Union africaine i ko NSA don NSA k'ale tɛ i ko fɛn fɛn olu si k'olu tɛ e de ko dugu ma ko ka dugu sanctionné ko coup d'état man ɲi mais mercenaires k'i ka armée utiliser dugu ka dugu sanfɛ CEDEAO devrait réagir parce que Alassane bɛ fansi ka baara la ma fama Union africaine ye mun de fɔ nin na wa aw ko ko farafinna ka bɔ nɔgɔ la farafinna bɔ nɔgɔ la cogo di e kan ka dugu min bɛ yen maa 15,000 de sara Mali la 2013 ni bi tɛ don o don ni b'a la ka bin dugu b'a la ka jeni CEDEAO ma deli ka turupu bɔ ka na i jɔn ka na turupu n ka turupu b'aw fɛ i jɔn ka na renforcer ka Mali ka gɛlɛya ban ayi ko mercenaires donna Mali la CEDEAO bɛ ka na deli la o la Macky Sall a nana nin tɛ maloya yɛrɛ ya Mali embargo sigira Mali kan Macky Sall ma se yan Mali ye gɛlɛya sugu bɛɛ sɔrɔ Macky Sall ma se yan Macky Sall taara Poutine voir Europe ka problème na ko Congo bɛ mais est-ce que b'a kalama Mali ye ni gɛlɛya sɔrɔ Macky Sall ma se yan CEDEAO ye drone de bila ka taa Mali ni Sénégal fɛn lajɛ ko camion minnu bɛ yen ko camion b'a la ka don ka bɔ kɛ ko pour ça maitre min sigira Mali kama ko walasa a bɛ respecté cogo min na o drone o ma jadisi o ma terroriste nka o ye Mali ni est-ce que b'a dɔn Sénégal cɛ o y'o di oui fila sabanan ye mun ye e Macky Sall fɛn bɛɛ Macky Sall ni Alassane Dramane Ouattara ni est-ce que b'a kalama Bazoum di u mɔgɔ saba société min bɛ yen ale balimakɛ de tɔgɔ bɛ société na société fictive de don u y'a jagoya kolonson kalasan créé u dugu bɛɛ nin bɛɛ bɛ tradi irisiw y'o de fɔ ko in bɛ sama ka se f'a dan na ni militaire ko in mercenaire ko in mɔgɔ si tɛ don nin na u kun bolo ko tubabuw b'u soutenir ni tubabuw y'u soutenir u bɛ international guerre kɛ France bɛna fɔ wa sisan contre la défense de b'ale ni Côte d'Ivoire cɛ donc ni Côte d'Ivoire ye kɛlɛ sɔrɔ ale ye kɛlɛ sɔrɔ mais o ye ni Côte d'Ivoire agressé la de nin ye ni Côte d'Ivoire ye mɔgɔ agressé de i tɛ se ka kuma a irisiw fana bɛ yen oui la France a tout fait pour que Babo ɲɔgɔnna wɛrɛ kana sɔrɔ k'ale dala minɛ Arafat fɛn fɛn wulila Arafat tun bɛ Côte d'Ivoire bolo Arafat fɛn fɛn wulila est-ce que b'a kalama contre les rebelles 2002 wagati France y'a yɛrɛ ka propre Arafat bɛɛ jigin a ka base dɔ bɛ ko 43e piment o 43e piment in a kɛlen bɛ k'a ka défense aérienne Côte d'Ivoire défense aérienne kalifalen don France de la a kɛlen bɛ ka Côte d'Ivoire ta otage de la donc Côte d'Ivoire tɛ se ka maa si tɛ se ka ban France ka fɔta ma Côte d'Ivoire kɔnɔ Gbagbo ta kɔfɛ o de to ne ko n ko Mali révolution n'a échoué o b'an kɛ Côte d'Ivoire ɲɔgɔnna de ka est-ce que b'a kalama k'an ka système de défense bɛɛ minɛ an na
ka an bɔ an ka jamana tigiya yɛrɛ k'an bɔ an ka jamana tigiya yɛrɛ la a ye mun kɛ Barkhane nana Mali la yan Barkhane gɛnnen k'a fɔ k'a ka segin kuma na o de bɔ minɛ na blindé fɛn fɛn tun b'a bolo a ye taara ni blindé ninnu ye Côte d'Ivoire o blindéw de bɔra Adjamé Yamoussoukro kana i b'a ye blindé bɛ immatriculation o kɛlen bɛ ka peinture ni jɛmani k'a la k'a bɛɛ datugu blindé ninnu a blindé bɛɛ ye Barkhane ka blindé de blindé ninnu bɛɛ donc dugu de bɛ yen farafinna kɔnɔ u bɛ otage la Faransi bolo an b'o gɛlɛya de kɔnɔ Gandhi k'a bila i kunna terrorisme tɛ Mali la djihadisme tɛ Mali la CEDEAO ni MINUSMA ni Faransi ka janfa Mali b'o de kɔnɔ hali bi an b'o de kɔnɔ e ka ni président ba in bɛ mobiliser lajɛ vendredi e b'a dɔn mɔgɔ min kan ka na yan wa ayi ne t'o dɔn n kana président munna olu fana kan ka na ni Ala ye Macky Sall dɛsɛ olu fana kan ka na a kuma la an balo Sissoco CEDEAO président bɛ min bolo min ka palais sécurité ni CEDEAO mɔgɔ kelen ka sɔrɔ so bɛ ka taa min kɔlɔsi ni général Pierre ni ayi non min ye manɔnɔkan fɔ ale tɛ se ka se ale to yen Ghana président k'ale bɛ na mais ninnu ɲinɛna k'a fɔ ko Assimi ye maa joli bila ka taa Ghana sommet la walasa ka taa kuma Mali embargo kan pour que embargo bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan cogo min na n'Ala ye dugu in to janfa la bilahi dugu in maa barika tɛ mɔgɔ la Mali bila Mali sera barika mɔgɔw ne faamu sisan Assimi tɛ ka taa diɲɛ jamana si kan mais bɛɛ de bɛ boli ka se ale sisan a tɛ nin yan a sigilen o la mais nin tɛ maloya yan u tun y'a bali k'a ka taa jamana kan mais n'a fɔra ko un pays géant de la CEDEAO o de b'a ka armée bila à la disposition maintenant de la France k'a utiliser dans les mercenariats ka taa dugu wɛrɛ ci aw kɛlen bɛ k'o kɛ ko fitinin mais ko dugu ye coup d'état kɛ ko ka élection kɛ donc jɔn bɛ élection kɛ nin kan kan ayi nin kan kan kɔni Mali y'a diya kɔni Mali ma de ka Mali ye mission fɛn fɛn kɛ Mali taara duguw de sauver mais ninnu ka armée de ta i b'a dɔn ka taxe n'u ka impôt ta k'a don mercenariat la ka na jamana wɛrɛ dafiri hali sini cɛkɔrɔba bɛ ka ɲininka a ma se ka kuma ni tɛ maloya ye wa nin ye maloya ko da ye nin ye maloya karisa hali denmisɛnnin fitinin n'i y'a ci a b'a ci kun fɔ karisa i ye mɔgɔw ci mun na mercenaires ninnu kumara koyi an na ne tɛ tugun mais munna Alassane ma se ka kan jɔlen fɔ nin hali sini u ma ko nin ka fɔ Gadi jama ma se ka kuma ministre fɛngɛ ministre ma se ka kuma kalana tɛ mais munna a ma se ka bɔ ka kuma mun na a ɲinana kuma kelen dɔrɔn de la k'a kana ni daluya ye dɔrɔn u b'u bila u nakun e ni Ala na ka cɛ MINUSMA barge de b'u bolo dugu fɛnɛ la ninnu de bɛna aéroport la ka sigi hôtel la ka tenue changer ka don ka avion ta ka taa tiɲɛni ka tila ka segin ka bɔ passeport wɛrɛ b'u bolo passeport 50 passeport 49 a bɛɛ passeport kura mɔgɔ ninnu bolo a mɔgɔ ninnu bolo barge ye MINUSMA ka barge ye aw bolo o ko nin de kan ka Mali sauver CEDEAO ni MINUSMA mais e bɛ se ka comment le monde si devient qui n'est comme ça et ka diɲɛ ka nin gɛlɛya lajɛ un pays comme le Mali c'est k'a fɔ dɔrɔn bon i bɛ sigi k'a lajɛ dɛ 3 ans kɔnɔna la bilahi Mali bɛ séjour don a ka jamana la ani CEDEAO dugu ɲɔgɔn cɛ tellement Mali bɛ développer parce que nin 3 ans kɔnɔ Gadi mais Boubou e b'a fɛ k'a fɔ Macky Sall ka nali Mali la yan a bɛ Faransi ka ci de la wa a bɛ Faransi ci Macky Sall bɔra Faransi de ka na o de y'a to Assimi gɛrɛla la a ma diya ne ye parce que an t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ fɛn bɛɛ b'a tɛgɛ kɔnɔ a ma diya ne ye est-ce que a y'a tigɛ d'a ma a ma tigɛ d'a ma bon ma o yɛrɛ jateminɛ mais Assimi gɛrɛla la a ma diya parce que Assimi Poutine ye min kɛ Macron na Assimi kun ka wuli k'a la ka taa dɔ fo tabali kun na symétrie ka symétrie don symétrie don ni ɲɔgɔn cɛ n ko ni président ninnu bɛ yɔrɔ min na est ce que b'a kalama ko in gindo b'a la ka dɔn de u balimaw de ka action bɛ société la yan Faransi ka société 150 ni dɔɔnin de bɛ Mali la yan Faransi bɛ min sɔrɔ entreprise la anw fɛ yan 50 milliards d'euros a n'o de bɛ bɔ farafinna a ka aide ye 2 milliards dugu b'a la ka halaki e k'i miiri n'a fɔra ko Paris courant bɛ mɛnɛ ni Areva de kabako don tubabu n'u ka chocolat dun ani ka café min Côte d'Ivoire Faransi i waso sanu na 80 d'or mondial Mali e de mana wuli k'e ye puissance parce que sanu dɛmɛ kelen tɛ Faransi ye k'e ye puissance ye oui sanu bɔyɔrɔ kelen tɛ tɛ maloya da ye e b'a la ka gɛn diɲɛ dugu bɛɛ kɔnɔ donc Gandi mɔgɔ ninnu bilala sumana de dépôt m'a dɔn n'i y'a faamuya Macky Sall nana a ye Sénégal a économie sacrifié barisabula Macky Sall nana ka na Mali ni ka embargo sigi Mali ka Ala y'a kɛ Mali taara Guinée ale ni Mauritanie Guinée ani Mali bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ taa emprunt obligataire dɔ ta ka Guinée port dilan k'a bonya Guinée ka port de ta k'a di Mali ma est ce que i y'a faamuya k'a ka port ta k'a di Mali ma donc an ka fɛɛrɛ n'an ka fɛn bɛɛ u y'a bɛɛ prix jigi Guinée port gɛlɛya min b'a la port in man bon mais u bɛ ka extension kɛ i n'a fɔ Sénégal y'a ta kɛ cogo min na Mauritanie fana ni Mali bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma o sira fɛ
Et Macky Sall nana a ɲɛbɔ o min na nin ale ka port parce que Mali est pays consommateur de Mali man'i bila fɛn bɛɛ y'i bila. Non i ka ko bannen de o. Ale ye tubabuw sago kɛ a nimisara bi kabini o relation de récupéré a mi lamɛn o nka Assimi tɛ se ka commerçant foyi obligé ka bɔ ni Sénégal ye. Non jamais o tɛ se ka kɛ o. Ala ye tiɲɛ bange embargo ne m'a f'i ɲɛna n ko gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ wa embargo kɔfɛ bi mun bɛ yen bi ni kunnawolo tɛ. Non i y'a fɔ. Kandi k'a f'i ɲɛna halalaya kuma sera hɔrɔnya kuma sera yɛrɛ woloya kuma sera. Degun ka jugu ni degun bɛɛ o de ye ka degun nata kama ka degun barisabula Assimi bɛ 100 di ma Assimi bɛ 20 di ma mais n'i degunna jamana in ye jamana in b'a dɔ ye. Siga t'o la jamana kɔnɔdenw kɔni nkalon haramu. Donc a banna 49 militaires sous mandat de dépôt pour atteinte à la sécurité de l'État. Point barre. D'accord. Bubu ni an bɔra o yɔrɔ la très rapidement an bɛ se ka taa min na kunun Gawo ye manifestation ba kɛ ko Barkani ka bɔ Gawo kɔnɔ yala i bɛ se ka mun de fɔ Gawo ka wani manifestation. Gani a bɛ kalo 2 bɔ Barkani de bɛ ka terroriste appuyer ka blocus kɛ Gawo sira kan Ombori dugu dɔ bɛ yen ko Sindi Gani terroriste bɛ yen u ni arme jugu de bɛ yen balo tɛ don foyi tɛ don tellement que gɛlɛya kɛra 19 camions u y'o jeni o dongo. I bɛna dɔw de la ko terrorisme tɛ ko foyi tɛ ko juguya yɛrɛ de don minɛ camion n'a kɔnɔ minɛ k'a bɛɛ jeni k'a ban. O kɔni o ni terrorisme tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sɛ. Gawukaw y'a dɔn kɔngɔ min b'olu la tɔɔrɔ min b'olu la balo bɛ bɔ Bamakɔ yan cogo min na a bɛ bloqué ten a kun dabɔra de ye walasa Gawo jeunesse bɛ se ka bila cogo min na Assimi na k'a fɔ wa kɔngɔ banna Assimi mago t'an na a don ta bɔ ta Ala y'a yɛlɛma k'a kɛ farasi yɛrɛ ye donc o siratigɛ la e k'i miiri. U ye micro trottoir bɛɛ kɛ Gawo u yɛrɛ. N ko u ye nin bɛɛ kɛ Ala ma tiɲɛ ban olu ma micro trottoir kɛ k'a fɔ ko Gawo ko k'olu ka to yen. Wa k'olu ka to yen. Gawukaw yɛrɛ ma bɔ kunun. Oui. Bon Gawo jeunesse c'est la meilleure jeunesse du Mali. Oui. Anw bɛ Bamakɔ yan yalayalaba ni kumaba fɔ ni fɛnw na. Ani théorie ni kuma kun ko l'armée ne monte pas. Gani ne ka min ɲɛ f'i ɲɛna ni jeunesse yɛrɛ filɛ nin ye a 0 franc u ye Gawo wuli k'a jɔ ko wa k'u bɛ tile 3 de di Faransi ma Faransi de kun kan ka taa sigi sinikɛnɛ de mais bi a ka guwa bɛɛ walanga. A ka minɛn bɛɛ cɛra. A ka minɛn 7h30 bi mobili sera ka min ta min sera ka ta moto la min sera ka ta u kunkolo la u sera ka min fofo kɔ u y'a bɛɛ salon ka taa. N'a bɛ taara sisan 9h30 u sɔrɔ Niger. Fo ka taa t'u cɛnko Niger sisan. U taara Niger alhamdulilayi rabil alamin maliyɛnw tun bɛ ka min ɲini a filɛ nin o de tun ne ko n ko gouvernement tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ni population ka appui cɛ. Non n'o tɛ o tɛ se ka kɛ. Anw ka Mali kɛ min ye c'est vrai que bɛɛ de jɔra bɛ Mali ko la an k'a dɔn décision dɔw bɛ gouvernement tɛ se k'a ta ninnu kun kan ka taa le 17 août le 17 août o ma tɛti k'an bɔ nin ka tɛti k'an ka maa 40 kɔ fɛn ka drone da wuli wa u tun bɛna attentat wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye u ye mercenaires minnu bɔ ka na n'u ye u kalikan don ko dans 2 ou 3 semaines ko f'u ka attentat kɛ f'u ka attaque kɛ Mali région ba bɛɛ la fo an ka nimisa Faransi kɔ Ala kana nimisa Faransi kɔ. Amina. Par sabula u b'u k'o kɛ cogo min na Mali yɛrɛ armée bɛ k'i labɛn cogo wɛrɛ tun k'u kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sen na Gani 72 heures de kun dir'u ma u y'a dɔn Gawo jeunesse y'a dɔn u ka baloko gɛlɛya ye Faransi ye u ka provision sɔrɔla baara ye Faransi ye a y'a dabɔ kama de ka balo tigɛ u la a b'a dɔn n'i ye balo tigɛ farafin na a bɛ wuli ka bila a ka fanga de la mais farafin hɔrɔn o b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ye balo tigɛ Gawukaw y'a dɔn ko Faransi de don u ye gɛlɛya bɔ Gawukaw wulila MINUSMA ye mɔgɔ 3 faga Gawukaw de la MINUSMA nana zone de tampon sigi ko mɔgɔ kana tɛmɛ nin kan ko terroriste ko rebelle bɛ yan fɛ ko Mali bɛ yan fɛ Gawukaw ko min ko yan ko non MINUSMA il a tiré sur la foule ka mɔgɔ 3 faga Gawo furadama ma kulonkɛ Mali ko la nin gɛlɛya in bɛɛ bɛ sen na Gawukaw wulila k'u cɛsiri ka MINUSMA gɛn ka Barkani gɛn Barkani taara bi Gandi mɔgɔ bɛ se ka fɔ Faransi ka minɛn bɛɛ taara k'a ban pewu. Mais Bubu tagali min filɛ nin ye sisan yala ni an y'u ka drone u b'u ka hélicoptère ye an ka espace sanfɛ bi est-ce que an tɛ se k'u lajigin. O de baara ma f'u ye ne m'a fɔ e ɲɛna n ko avion mun nana n k'a to ko Barakante yan. Awɔ i y'a fɔ ko Barakante. N ka ni mɔgɔ jugu tɛ sigi yɔrɔ kelen. K'a bɛ fɛn wusu. N ko ni avion in nana. Mɔgɔ jugu bɛ taa. Barakante. Mɔgɔ jugu fɔlɔ ma taa nin yan. Suba bilen ma taa wa. O i y'a fɔ. Suba ma taa wa. O ko ni Barakante nana dɔrɔn o y'a bannen dɛ. Ne ma f'i ɲɛna ko minɛn min b'an bolo n ko n'a nana n ko ninnu bɛ bɔ wa. I y'a fɔ k'a bɛ. Faransi y'a don a tɛ opération foyi kɛ tun. Parce que fɛn min nana Gani avion 15 de nana. 15 avion wɔɔrɔ ma yɛrɛ la wa. Awɔ wɔɔrɔ yɛrɛ. E b'a tɔ dɔn wa. Ayi n t'a tɔ dɔn. Bon i t'o tɔ dɔn fo ka diɲɛ wuli. U ye avion ninnu bloqué Turquie. Ko fo ka avion kɔnɔna dayɛlɛ Union européenne u ka service de renseignement. Poutine ye avion bɔ Damas et Syrie ka na avion ninnu ta ka taa n'a ye k'a tɛ yira. K'a tɛ yira. K'a tɛ yira. Ah Poutine. Oui. Ah. K'a tɛ yira sini. Gani hali san tubabu b'u yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ yen. Avion ka première frappe ne y'a fɛ yen nɔ n ko avion bɛ frappe kɛ ni photo de ye et reconnaissance faciale de.
mafia mo avion mun filɛ nin ko turusi bɛɛ répliqué turusi kumaba bɛɛ u taara bɛɛ dogo dɔw yɛrɛ sara o ma sɔn k'o fɔ les numéros de Katiba de Masina amanda dɔ la kuma bantu na amanda dɔ la bon Gandhi o ye k'a fina nin y'a daminɛ Barakante nana a wusula ka ban avion tɔgɔ ko a bɛ ko dugu la i tɛ kɛlɛ kuma mɛn abada Barakante nin y'a nalen de donc tubabu y'u ka parce que u ka école militaire ninnu bɛ bɔ de conseil ninnu bɛ bɔ de ka turusiw appuyer baara jugu in na a banna ka ban u taara Niger 9h30 u sɔrɔ Niger u ye minɛn cɛ 7h30 an ye weleli donc sisan kɔni kɛ an ka espace aérien kɔni kɛ o ye an ta ye a bɛ fɔ bi de ma c'est siga kɛr'i la dɔrɔn i bɛ lajigin mais bi de c'est l'équivalent du 20 janvier 1961 le départ de la dernière troupe française Modibo Keïta o de y'a to ne ko Modibo Keïta mɔden de ye Assimi ye jamu tɛ dɛ dugukanu ani yɛrɛwoloya la ala n'ala ye i b'a dɔn ko ala bɛ mɔgɔ bila ka na chaque cinquantenaire à chaque centenaire a b'i ɲɔgɔnna kelen bila ka na ala b'o k'a ka jɔn bɛɛ ye Modibo Keïta fatura maliyɛnw b'a la tuma min na k'u bɛ Modibo Keïta nɛgɛ minɛ ni jeliw bɛ ka dɔnkili kɔrɔ da hali bi nin ye dɔnkili kura dalen de ye dɔnkili kura tɛ o ko bila voilà bidé le 15 août ya 15 août 2022 le 15 août 2022 France gɛnna tugun Assimi ta France nana 2013 ou bien 2012 donc après 9 ans France ka bilan maa ba tan ni duuru o de sara dugu ba kelen ani kɛmɛ wolonwula o de cira kalanso ba kelen ani kɛmɛ naani o de datugulen don denmisɛnnin ba kɛmɛ ani kɔ o de tɛ se ka taa kalanso la déplacé maa ba kɛmɛ seegin a n'a kunkanyanfɛn o de bɛ yen Barkhane ka bilan filɛ nin en 2013 yɛrɛ kɛ Barkhane ye Gani i b'a k'a fɔ Serval de kun don Serval ye est ce que b'a kalama plus de 3 millions de litres a y'o de consommer en un an. Mais essence nous doit attaquer des terroristes. C'est l'opération Serval qui a installé les terroristes. Serval, oui. Serval be terroristes installé. Barkhane va entretenir. Takuba be Malik là. Opération Tabatorani. Cette opération Doula a servi bela pour Mali. Barka de Nike. Barka de Oden. Et Perdier, ayo Duguchi. Et Yakma Bala, et Licorne, ayo Duguchi. Et c'est pas Armatan, ayo Duguchi. Anana Malila. Est-ce que Baklama Serval a Dessera, Balkan a Dessera, Takuba a Dessera. Oui. Allah Banka Badala Malengo Takana Meta. So Takuba est tu yoko Pamuru Koka Mali. Mais on t'a pas Bamuru, Okmana Muru de Flene Tigelgala Nana. Barkani est Tchenchen Foua Kouye, Fiemana Nabechi, Tore Balaka Okmanako, Ben Rakekato Galonou. Serval est bodo o ye warani mi ale be yoro la be tigale tay donc an be gen ka koto trusu bulu ale ni narko trafiquant bulu o ye tesi di gauche to godi nguri narko trafiquant de ben tellement que worte France bulu saoudien ou banque a financé il a fallu que aye bombardement de testi narko trafiquant de a financé ala saka ke mo so bade Mali gauche les terroristes les narcotrafiquants et la France ni ça va des testi quand attaquer oda to abodo yemine frena donc kafié atange ni français mbiga jamana sanfɛ ibi sigini sudondi ibi sigini janajadi ibi sigini friadi ibi sigini demseni fagadi abeni de don abesen de la wa français yɛrɛ fala na kosa ina koy sona me français don nan fiadi parce que awa me nan fiadi ke mais français na do mo fala ay amérique de la digi Amérique de l'antérorisme akinaye adu moyen boye akabon akabe ça les donga boni non les donga boni français oui kidal français doni nan fiadi mais français ka doni mo fakala français ta Amérique de fait wa ke rora échouera France Afghanistan français échouera français nana mala français échouera français tra Centrafrique français échouera français tra opération échouera droit doula Gani a échouera bela donc avant qu'on ta taboulé la France n'a jamais été une puissance France furama be balo ka o bla ɲɔgɔnna ka kɛlɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o de kɛ la guerre de Biafra a y'o de kɛ o la a y'o de kɛ est-ce que b'a kalama Centrafrique a y'o de kɛ i bɛ dugu o dugu dɔn ka terimaw bila ka ɲɔgɔn faga a bɛ s'o de la a y'o de kɛ Blaise ni i y'a faamuya bala Thomas Sankara la oui donc an bɛ France dɔɔni de a tɛ intervenir France ko dɔ kɛ Mali la ka Kadhafi bila François Mitterrand tun bɛ fanga la waati min na la guerre de Noël en 1986 ɔ ko Mali k'a lajɛ ko ale bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ ko Kadhafi kana Mali armée expertise kɛ k'ale bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ o y'a sɔrɔ Mali ni Russie bɛ baara la est-ce que b'a dɔn Kadhafi nana k'ale bɛna Mali dɛmɛ Musa Traoré nana ka bajankɔrɔw de yira Kadhafi la k'i m'a ye ko arme foyi t'ale bolo k'a dɔn ta bɔta Kadhafi a bɛ tiɲɛ so a ye Mitterrand wele
ko foyi tɛ ninnu bolo a ko kuma na k'a fɔ Toma ye k'a ko pusi ko foyi t'u bolo ko foyi t'u bolo ko tarabu y'u ka yɔrɔ la an ka cɛ ko kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ t'u bolo ko foyi t'u bolo cɛw armée secret di mais an ka démocratie fangaw olu de nana Mali armée da k'a yɛrɛ kɛ ko ka est-ce que b'a kalama ka marifaw ta k'u jeni ka mɔgɔw da don armée la k'a kala ka France siéger an ka conseil de défense de sécurité kɔnɔ an ka conseil de défense nationale ka France siéger o kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ u b'a bɛɛ kalama fɛn fɛn bɛ kɛ France b'a bɛɛ kalama oui donc an ka démocratie fanga minnu yɛrɛ ko mouvement k'olu nana ni démocratie ye dɛ ka armée jasi ka armée bafouer ka marifaw jeni misiri sol yɛrɛ tun bɛ Mali bolo ka Mali da k'a yɛrɛkɛ olu de b'u disi gosi bi k'u bɛ kuma Mali ko la u ye fɛn fɛn jeni Assimi a bɛ remplacer u ye avion min tigɛ Assimi ye avion joli san bi Bɛrɛtani bi na n cɛ dɛ a ka ca n'o ye merci Gani marifa joli mobili joli cɛ joli Assimi de kɛra cɛ ye min ye mɔgɔw ta ka mɔgɔw ta sɔrɔtɛli ka k'u former k'u to kɛlɛ k'u ka mɔgɔw recruter k'an to guerre la k'u former k'an to guerre la la formation et la production à la fois avion tan ni duuru nalen Buba a ma deli ka kɛ Afrique don kelen nin ye wa nin y'u den fitinin de ye dɛ mɔgɔ min duuru tan ta tun bɛ d'a ma tatɔ Prytanée la wallahi o ka kɔrɔbaya k'aw sɔrɔ politique la wallahi k'u sɔrɔ politique la hali bi kabiri légeni riche bɛ yen waati na fo ka na don bazin riche la aw bɛ guliba don na hali bi mais Buba halisa ninnu de bɛ ka kɔ ka jamana di olu ma hali sini n ko bɔrɔtɔ t'u la wallahi an bolo ko anw de ye chômeur ye ninnu de ye chômeur ye ninnu tɛ se ka baara kɛ ni jeunes ma ninnu ma deli ka baara kɛ kaburu bɔra ministère la don min na dɔw 20 ans 30 ans 50 ans dɔw 10 ans n'aw ko ninnu ka baara kɛ ninnu yɛrɛ tɛ baara dɔn parce que ninnu tɛ baara la ils travaillent pas u tɛ foyi la Mali yɛrɛ leader politique yɛrɛ synonyme ye chômage de e k'i tɛ ni donna politique la dɔrɔn o y'a bannen mais depuis ne ye docteur ye politique la ni ko non n ko mɔgɔ tɛ da ninnu bɛ pikiri k'i ɲɛ la politicien ye littéraire de ye a bɛɛ ye juriste de comptable de u b'u sigi sɔgɔma fo su oui mais docteur b'o temps sɔrɔ min mɔgɔ b'i kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la oui Mali ye banatɔ jamana ye cogo min na e ka tila dɔrɔn e ka t'i sigi don o don ɲɔgɔn b'a la walayi i tɛ docteur yɛrɛ yɛrɛ ye kana fɛn a si la ninnu tɛ se ka baara kelen di u bɛ jeunes bɔ fu de u ka baara kelen i b'a fɔ min don wa chargé de mission chef de cabinet attaché wa ko k'a ye baara di karisa ma poste politique o y'a bannen quoi o y'a bannen Gani est-ce que b'a kalama a ministre dɔw bɛ bɔgɔ bin na ko 200 000 emplois u ye Orange Money compté Orange Money kelen Orange Money kiosque u y'o bɛɛ ta ka fara kan Orange ye baara minnu di k'o bɛɛ olu ta ye 200 000 emplois hali ne bɛ se k'a créer sɔgɔmada kelen cɛ Bubu cɛ Mali tun binna Mali ko binna Mali tun tɛ yen wallahi Mali Gani n ko nin y'a bannen de ye Mali bɛna séjour de kɛ sisan n'i bɛ don Mali kɔnɔ séjour awɔ i sigi ka lajɛ Faransi bɔli min filɛ i b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn Faransi tɛ jamana ye jamana min b'a fɛ Afrique ka basigi surtout a ka colonies est-ce que ni an ma Faransi servir u tɛ se ka insécurité fanga bonya an ka jamana kɔnɔ u ma taa u bɛ min u filɛ nin ye Niger tout près ils ont amené 2000 mercenaires o de y'a to u bɛ deli sugu bɛɛ la ninnu ka bila parce que tɔ minnu bɛ yen olu kantonnen don taa fan ni nafa foyi tɛ yen ils veulent appuyer toujours ka Mali bi et même k'olu bɛ to ko article ils vont ko olu bɛ ka articuler ko ni u n'u ka partenaire ale ni mɔgɔ min ko k'olu ka na mais yanni ka na mɔgɔ ka sɔrɔ la ko ko ne ko kɛlɛ bɛ yen ko ne b'a dɔn kɛlɛ dɔ bɛ yen t'i baara fɔlɔ dɛ yanni ka si mɔgɔ sɔrɔ ko jakuma bɛ jakuma suba sigilen k'e bɛ sogo taa n'a tigi mɔgɔ dɔ la b'i wele ka na n'o de ka ɲi sinon k'i labɛn ka ko si mɔgɔ da la ko ne bɛ yan sigi ko mun kɛra ko non ko mɔgɔ tɛ kɛlɛ bɔ fan dɔ e ka o ko ne bɛ kɛlɛ ko kalama non ale b'a kalama ko kɛlɛ bɛ e bɛ kɛlɛ ko kalama sinon i bɛ t'i ka so di n'a mɔgɔ dɔ la an b'i wele i bɛ na wa a ma taa dɛ a bɛ yen de Niger a bɛ ben a ka terroriste malola a yɛrɛ malola wa a ka ko banna basa dɔ riches bɛ k'a surveiller comme le lait sur le feu u bɛ k'a surveiller de très près. mais Bubu bɛɛ ka laɲini bi ko riches ka n'u ka base installé yan ni riches ka base ma installé est-ce que Faransi a tɛ se k'i to Niger kan ka yɔrɔ déstabiliser. kana siga o la o tɛ kɛ Gani o banna n'i y'a ye Faransi tagali toliya bi dɔwɛrɛ tɛ avion minnu nana dogo la olu de don. Barakante n'a ɲɔgɔnna caman. Barakante minnu nana nin ye subaga taara n'o tɛ n'o kuntan kun b'an Chine jamana ka Faransi kun ma k'ale tɛ taa mais Faransi y'a dɔn bi fɛn min b'a bolo de b'an bolo n'a tɛmɛn'o kan o kuma na diɲɛ bɛ intervenir. ka intervenir cogo di. ka intervenir contre lui. a tɛ se ka Mali kɛ. a tɛ se mɔgɔ si kana tigɛ o la a tɛ se la France bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bi o ye ka ninnu appuyer dugu la o de dun banna ka ban. parce que renseignement ka ɲi bi. renseignement ka ɲi bi est ce que b'a kalama fɛn o fɛn n'a y'a kɛ bɛɛ ɲɛ i bɔra dugu min na ka ban
o ma nɔgɔn bilen n'a fɔ i bɛ dugu min kɔnɔ faransi y'i to yan ka tiɲɛli min kɛ mali kɔnɔ a tɛ se k'o kɛ bilen a tun bɛ MINUSMA kɔnɔ a bɔra MINUSMA na barikani kun tora cɛ damadɔ min olu ye guwa ta bi ka taa mais mun tora Takuba minnu tun b'a kɔnɔ caman gɛnna danuya ninnu ni fɛn a bɛɛ taara ka ban sisan kɔni mun de bɛ yen sisan excuse foyi tɛ yen bilen faransi ka intervention kɛ mali la terroriste hali n'a ye maliyɛn bɛɛ faga i sen bɔ a la o fɔra ye ale yɛrɛ de don mɔgɔ si tɛ n'ale tɛ min sabatira de Wagner da don ta bɔta ala ta mercenaires minnu filɛ mali la 40 mercenaires ye faransi kumalen n'a tun y'a sɔrɔ ko Asimi de ka cɛ mugan yera Côte d'Ivoire kɔnɔ ko faransi ko wa ko sɛbɛn ko Asimi tradi ko ka rapport boli Asimi n'a tun y'a sɔrɔ Asimi de kun ye nin kɛ ça soit billahi u ye CPI bila ka na Asimi tradi CPI ka nana wallahi mais u ka représentant de ye nin kɛ delili bɛ kɛ Asimi delili bɛ kɛ Alassane Talla i ma Afrique bɛɛ mobiliser c'est pour te dire qu'il y avait un complot sous-régional contre le Mali. Oui. Ala de y'a ban à travers la MINUSMA ou comme faire Mali ko bandi. Gandi ala ni mabɔ ka duwawu ala ni setiw ka duwawu wali sa ma ban. To bɛ kɔfɛ. A bi kunna malo to bɛ kɔfɛ kana. Par sabula ali min nani filɛ Mali la ni kan nana kuma la ale yɛrɛ sen b'a la. Macky Sall. Ale sen b'a la. Bubu boisson mi énergétique ta jona an ka avancer. Bubu an y'a mɛn ko Amadou Koufa ka baratura dɔ fagara dɔgɔkun kɔnɔna la nka mɛ sani an ka sɔn ma an y'a mɛn ko casque bleu dɔ tun y'a essayer k'a b'a fɛ ka bombe dɔ placer Kayi kɔnɔna la k'u ye tɛgɛ d'ale la ko Nigérien dɔ yala ko a kumakan a jɛlen dɔ wa. Gani e ye kibaruya bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ ko u ye mɔgɔw dege mine posé la. Oui y'a fɔ ya Bubu i da sera. Y'a f'i ye Gani MINUSMA bɛ ka baara kɛ ni ONG ka rapport de ni u bɛna ni mission onusienne y'i fɛ yen ONG de bɛ n'i fɛ yen ONG de bɛ taa burusi kɔnɔnaw ni yɔrɔ janbaw la ka taa gɛlɛya minnu bɛ k'i ka dugu position bɛ ta ni mission onusienne nana dɔrɔn u bɛ rapport in ta k'a d'u ma o de y'a to i bɛ MINUSMA yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ Mali sɔrɔsiw tɛ yɔrɔ min o de y'a to i bɛ MINUSMA burusi kɔnɔna yɔrɔ dɔw la ka taa mɔgɔw former k'u dege tiɲɛni na MINUSMA bɛ baara kɛ la ni ONG ka rapport de ye n'i ye o de y'a to dugu o dugu n'i ma fara ONG la ONG tɛ tubabula yɛrɛ o tɛ sɔn tubabuw tɛ sɔn Amérique ninnu tɛ sɔn ONG ninnu ye danger ye dɛ danger fɔlɔfɔlɔ ONG ninnu de ye Gani o ONG ninnu bɛ yen dɛ olu de bɛ taa ka taa les conflits intercommunautaires la olu de b'o ta ka na est-ce que b'a kalama mission onusienne bɛ sɔrɔ k'a tɔ appuyer ka sɔrɔ ka tasuma don a ni ɲɔgɔn cɛ farabugu ninnu bɛɛ blocus y'o de olu de ye mɔgɔw former 1000 n'i sera ka mini kelen poser 1000 6000 éclaireur ta ye jeune dɔw bɛ sigi parce que u b'a dɔn k'a fɔ baara tɛ yen développement tɛ yen foyi tɛ yen n'i sera k'a fɔ ko wa ko sɔrɔsi mobili bɛ sira ɲuman kan a bɛ ka taalen a kun tilenna kan ye 6000 ye ta ye n'o tɛmɛna n'a sɔrɔ dɔ in fana dɔ fana ko wa ko effectivement ko sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min kan mini sira don donc mɔgɔw bɛ sara ta wari bɛ ka don ɲini la donc tɔ dɔrɔn min ye sisan min laban minnu b'u bolo b'olu de poser a bɛ min dɔn quoi Gawukaw y'u se kɛ an minnu bɛ Bamakɔ yan anw de kan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka soulèvement kɛ dans toutes les régions wa mɔgɔ kelen bɛ se k'o ka anw ye o ye Haut Conseil de billahi Haut Conseil jumɛn Haut Conseil malien Haut Conseil islamique plutôt billahi Gani ma kelen min barisabula n'i ye tɔɲɔlikɛla ka jamana sanfɛ i bɛ wuli n'i y'a mɛn i bɛ diinɛ lase n'i y'a mɛn i bɛ baara lase billahi basigi de bɛ ni Haut Conseil mɔgɔw kulo bɛ na Haut Conseil kan ka tabale gosi a ka bolofara bɛ fan o fan bɛɛ ka wuli au nom de la religion ka wuli barikani bɛ MINUSMA bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u gɛn n'i bɛ se k'i da ɲɛ k'a ka mobilité bɛ jɔ n'an m'a kɛ barisabula anw de bɛ diinɛ min na anw de ka ca Haut Conseil fɛn fɛn bɛ kɛ sisan Haut Conseil islamique a kɛra Haut Conseil des chrétiens a kɛra Haut Conseil des traditionnels a bɛɛ tɛ tiɲɛ di ɲɔgɔn ma u ka ultimatum lancé jamana ko don walahi Cherif de Ɲono an jigi b'a kan Aïdara an jigi b'a kan Mamudu Diko an jigi b'a kan u ka kɛ Ala de kama u ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don dɔ boloda une journée sans MINUSMA mobili kelen kana ye n'an m'a kɛ don dɔ an bɛna a ɲini k'an b'a kɛ o y'a sɔrɔ saya ye da de kan na siga t'o la Ala k'an kisi o ma ayiwa Ala k'an kisi n'Ala y'a kɛ dun an bɛ Ala deli Ala k'an kisi o ma wayi mais mɔgɔ bɛ kɔn ko ma di Gandi bi na mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔ o ye Haut Conseil ninnu de u lamɛnnen don u bonyalen don u jatilen don bi walayi Asimi jigi bɛ ni mɔgɔ ba damadɔ de kan bi u ka wele bila dɔrɔn une semaine maliyɛn i mana kɛ maliyɛn mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'i da MINUSMA mobili ɲɛ u bɛ sɔn k'i da dɔn yan mais mun na est-ce que an t'a daminɛ Bamakɔ yan fɔlɔ ayi ne bɛ fɛ ka mais mun na a y'an ka daminɛ Bamakɔ yan non o bɛɛ kuma wɛrɛ de ça dépend de instruction min da an ma Haut Conseil ya
u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn bubu an ka dugutigiw ni an ka diinɛtigiw diinɛtigiw n'an ko ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ninnu tɛ fara ɲɔgɔn kan san bon o bɛ n'o de f'i ɲɛna ne y'o de fɔ ni jamana ko don komi bɛɛ ko jamana ko oui nin ye mun y'a solution ye a k'a kɛ a kana kɛ o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye ne kɔni ye solution di i ye solution di voilà d'accord bubu an y'a mɛn ko dɔgɔkun kɔnɔna la min ye Katiba de Masina ye ni ale ɲɛmaa ye Amadu Kufa ye an y'a mɛn k'a fɔ armée malienne ye tɛgɛ da a ka baradura dɔ kan yala o kubara o bɛ cogo di baradura tɛ a ka adjoint adjoint cela veut dire que k'a fɔ barankate ninnu min na o ye opération daminɛ terrain kan gani n y'a f'i ye n ka émission surpassée la oui n ko avion dɔ nan bɛ n ko mais aw si t'o dɔn non non an t'o n ko bɛ baara kɛ ni reconnaissance faciale de oui photo de ale bɛ mɔgɔw ɲini ni photo de oui oui n y'a f'i ye sefu ba ninnu photo sefu ba ninnu photo n ko kabini a kɛra n ko Amérique ko a ka mɔgɔw ma k'u ka bɔ oui n y'a f'i ye n ko Amérique ka bɔ kun y'o de ye Amérique takun tɛ Amérique la de Amérique y'a dɔn u tun bɛ appui min di terroriste ma terrain sanfɛ e se b'a kalama appareil in b'u bɛɛ ye donc nin bɛɛ photo enregistré bɛ nin bɛɛ photo b'an bolo cɛ an ka pilote bɛ baara kɛ ko Amadu Kunfa bɛ min oui u t'a yɔrɔ dɔn oui ani Yad u si t'a yɔrɔ dɔn ninnu bɛɛ ye mise en scène de ka fɛn kɛ est ce que b'a dɔn fɛn min ye baaraba ye ɲɔnɔ mara kɔnɔna la gɛlɛya de nana cɛ ten tugun Gandi fɛn min ye mura attaque kɔfɛ terroriste ye perte baden kɛ armée malienne ye monté en puissance min kɛ mɔgɔ caman de sara terroriste y'a tɔ kɛ n'u taara dugu min na u bɛ cɛ kumabaw recruter k'a fɔ a ye ko k'u tugu kɔ diyagoya la kɔsa in na mercenaires nana fara kan ka mercenaires bila terroriste ka bolo kan o de y'a kɛ Mali ye 10 attaques subi tile 12 kɔnɔna la attaque tankara ɲɔgɔn fɛ parce que mercenaires taara k'u bila terroriste ka bolo kan Gani o ye k'a f'i ɲɛna Mali problème tɛ dɔwɛrɛ foyi ye dafɛ jamanaw ale ni Faransi olu de don nin baara kɛlen tuma min na nin cɛba in nana k'a bɛ recrutement de kɛ recrutement halisa ma kana mɔgɔw de recruter cɛw dɛsɛra dɛ dɛsɛ nana o an dun b'a dɔn an bɛ wagati min na samiya don u y'a fɔ Français ko samiya don moto tɛ se ka boli yɔrɔ bɛɛ surtout ɲɔnɔ mara ninnu kɔnɔna la non ko non ko u bɛ appui ni sira wɛrɛ ye Gani a b'o munumunu de la tuma min na armée Mali ka renseignement y'a ta est ce que b'a dɔn à 10 km a n'a ka mɔgɔ kulu bɛɛ un coup bon e k'i miiri Barkhane bɛ yan san 9 a ye mun kɛ foyi MINUSMA bɛ yan san 9 a ye mun kɛ foyi nin ye armée malienne kelen ka effort de a n'a ka tɔn faga avion a bɔra ka tɔn kelen faga sisan comme tɔn faga avion don i ye jɔn bolo ka armée féliciter mɔgɔ si i ye jɔn bolo ka avion bɔra ka kuba gosi o de y'a kɛ maa o maa sɔrɔla jamana la gosili la ko bɛ da i kan i ma sigi ni min ye sisan Bubu cɛ ka lagosi fanga ka bon trop ayi depuis Barakante nana ka décision ta bɛɛ bɔra France taara cogo min na maliyɛn dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɔra ten k'i sigi micro kɔfɛ k'i bɛ kuma k'i bɛ dossier décortiquer ko nin donna tan nin kɛra tan i tɛ dossier min yɔrɔ dɔn i t'a kibaruya dɔn Assimi ko n'ale ye mɔgɔ wɛrɛ minɛ tugun jamana la gosili la i bɛ ko ye i ma sigi ni min ye dɔw y'a dɔn yɔrɔ a kɛ n'a fɔ n'i ye mɔgɔ minɛ k'a kana nafiya kɛ nafiya ko bana b'a la a bɛ fasa f'a bɛ bɔ dugu kɔfɛ o de kɛr'u la u taara sisan Barkhane taara cogo min na Barkhane ka mɔgɔ bɛɛ taara ten u bɛɛ bɔra cɛ dugu bɛna vide dɛ dugu i sigira lajɛ sisan kɔni émission y'an dɔrɔn de ta ye an dɔrɔn n'an y'a kɛ a don o don an bɛ se ka émission kɛ an tɛ tɔɔrɔ bilen dɛ nin y'a bannen soit i bɛ dan mɔgɔ lebu tɛ yen tugun maliyɛn hɔrɔn cayara gouvernement min bɛ yen o tɛ wari dun i y'a faamuya ba mɔgɔw ka vie privée olu bɛ to yen Assimi tɛ bɔ yɛrɛ kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma i ye fɛn fɛn fɔ Assimi ma kɛ tigɛ i ye kɔbɛri problème ta k'a da i ni sanfɛ o ma kɛ fɛn nin sen avion ninnu nana dɔrɔn u bɔra parce que fiɲɛ min ma kolon don o tɛ kolonkolanden o de tiɲɛ Barkhane yɛrɛ ma to yen kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma bɛɛ bɔra non kuma y'an ta ye sabu kuma Gani n'a y'an diya an bɛ émission kɛ tile 3 siɲɛ 3 par jour ɲuman fɔ dɔrɔn cɛ o cɛ i minɛla mɔgɔ la gosi ni armée la gosi ou bien fanga la gosi la ou bien ka communiqué décortiqué e de ye dugu kalanenba ye i bɛ taa tɔ fɔ kɔfɛ nin y'an kelen ta de y'an ka ko ye sisan bilahi donc an bɛ taa n'a ye fo an bɛ taa n'a ye cɛba yɛrɛ waati tiɲɛ d'a ma dɛ la ilaha est ce que i bɛ Assimi ninnu dɔn est ce que i bɛ nin jeune officier ninnu dɔn non waati ye tiɲɛ d'a ma Bubu Gani ne ma f'i ɲɛna n ko ala ye an wasa wa an wasara nin kan tɛ mercenaire bɛ minɛ don min na dossier traité la koyi fo ni page dɔw ta supprimer sisan non ko quelque formalité dɔrɔn ko n'o tɛ k'u bɛ ka taa bila wala ko bɛ na bila dɔw yɛrɛ bila sisan dɔw yɛrɛ ko k'u bilara dɔw yɛrɛ ko non dɔw ye mercenaire défini fo mercenaire yɛrɛ ko ma ko o t'ale ye bilen mercenaire yɛrɛ ko nin t'olu ka définition ye e bɛ se ka mercenaire défini ka tɛmɛ mercenaire kan mɔgɔ min dɔrɔn ko yɛrɛ ye mercenaire ye hadamaden ko n tɛ nakun dɔn i bɛ ka définition wɛrɛ hadamaden ko n tɛ nakun dɔn ko n bɛ janfa de kɔnɔ o kɔrɔ ye di cɛ
tiens la Boubou a joué. Soldat va fort, ko bon, on a que ça soldat do. Ko me compter na kundo. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh non, Boubou a joué une mercenaire. Na fora faso deno bega ko ali bi, ka be définition woro do ma mercenaire ko wa kale mercenaire ki ma ko iba mu fo kita le do ko na kale ready do. Aya le blado ale ready do. Abana le an la fiara. Mais Boubou ni position nous ka manganti nous fembe ni na aussi te ku dado ni na fobi. Tera comment? Ne nyumande o. Ni position ko communiquer do loi électorale ou be dugu woro do bina. Hein? O mayne o egelu ma yira de dugu kono. Kana to fundo position communiquer damandi la de. Ni position ko communiquer doron abili kuna loi électorale ko manga ou élection de do manga ou be fanga be blado jme no te ala e gela do ga jamana soro. Sinon here la auto comment? Here la o tu kuma fo ga jin wuli. U ga silence ko ko c'est bon. Ah non, donc ala ko to silence la. Ala ko to silence la ala kana kuma no ga wuli. Ala ko to silence. Ala ko to silence la. Wa kuma mayne wa kuma e kela be gela de ko fo. Nunu ti kuma de. Atoy. Aye asoto ndron asiminga ka parekata. Achucha. Ouais. D'accord. Boubou ka kuma kunche kuma? Abana? Abana. Gani mba fina nye kuma kele bi fina ore na den fleni. Bibina asimi ni deme kaka. Ni deme kaka ni deme. Ka do ke shogeli. Ala ka lafiya da. Amina 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 amina. Muni ngani awara ta ka segere ko te. Muni bana awara fa ko AVC ku fila ko te. U ka don fanga ko no fe fanga gansan no ka kana nyugo juguya ka sigaro doma. Fanga be ala de bulu. Ala e malien na dini sera be. Président koro julida, premier koro julida, ministre koro julida. Ika bli kuna ki yere bi da dondo. Akacha. Ante kulugela sigila de. Wati sebale adi do. Donc vraiment qu'il faut qui wolimando ka ampe fuya vraiment ka fanye na la sonna la ka wati wora yira na ko kuma am doron de tay sisa ani mo ko shi jete. Maléo Amafo Aouye, nous qui les grandes révélations de Boubou Mabel Diawara dans l'émission Espace de vérité. Nous et tiens kene ni ne tume ambulobi kafo Aouye alaka amben sigi nyona vraiment wassalam. Ina fo Boubou ya photo comme na 600 kuma ya andro neta ni ala sona amena sigi ke dongo do sisa. Merci beaucoup.